Oke guys, ketemu lagi sama saya Mega. Sekarang kita lanjut lagi, kita main gamenya Xenosaga episode 1 part 4 ya guys ya. Kemarin kita stop sampai ke hendak melaporkan laporan kita ke kapten ya. Sekarang kita lanjut dari situ, oke? Yuk. Oh ya guys, mungkin kalian baru notice ini saya pakai kacamata. Eh, Sebenarnya karena mata saya ini agak kurang kalau udah jarak baca, maka lebih jelas, lebih terang kalau pas saya pakai kacamata seperti ini guys. Jadi harap maklum ya. Oke, yuk lanjut. Apakah ini maintenance data? Mungkin ini kali yang ini ya. Kita kemana? Set. Mau tidur? Enggak lah, saya bukan mau tidur, saya mau melapor. Ada email dari Miyuki. Kira-kira apa ya? Sion, kamu apa kabarmu? Terima kasih atas MWS. Apa tuh? The weapon you use in your left hand during battle. Oh, senjata yang dipakai di tangan kirinya si Sion ya. Datanya, from the test we ran alongside Cosmos in the Encephalon. Oh, yang kemarin kita berdua itu ngetes, sekalian ngetes Cosmos, sekalian ngetes senjata yang dipakai sama si Sion itu guys. I've moved one step forward with my magnificent plans thanks to you. Sekarang dia sudah semakin maju dengan hasil dari data si Sion itu. Berarti si Miyuki Itsumi ini sekarang dia memerlukan adalah yang tes yang sebenarnya, bukan encephalon yang kayak tadi sebelumnya. Jadi aku telah mengirimkanmu MWS yang sebenarnya. Seharusnya sudah sampai. If the Genesis attack now, they are so dead. Doing this test provides a bit of aerobic exercise and may even have some weight loss effect. So in a way, it's like you're killing two birds with a stone. Please make sure you pick it up when it arrives. Miyuki. P.S. I lost 3 kilograms, you see? It's just like I said, the apple diet really works. Ya. Diet. A magnificent plan. What in the world is that girl planning?
Nah, ini dia kayaknya nih. Chief Uzuki, Letnan Kaspas ingin berbicara kepadamu mengenai tuning up Realliance. I heard the lieutenant was just a military doctor after being commissioned, so he can't do anything by himself. It must be tough for you getting caught in like this all the time. Not at all. I enjoy talking with the Reallians. Reallians tuh siapa? Penduduk bumi kah? Mungkin maksudnya kali ya. Ini apa nih? Ini apa? Ah, Uzuki-san. すみません、いつもいつも。 Ini Kapten Kaspasnya kali ya. みんなにはいつも元気でいてほしいですから。で、どうしたんですか、今日は。はい。部隊の再編成に伴って新しい戦術アルゴリズムを学習させようとしたんですが、うまく入力できないのですよ。本当だ。拒絶信号出てますね。どれどれ。Loh, ini siapa? How is that? It's just a fix though. Yes, I cannot express it enough, but I feel like some weight has been lifted. Everything feels a bit brighter. Thank you very much. Lu ngapain bolak-balik terus, weh? Terus gimana? Ini mesin apa? Fotokopi. Let's see, I just need to check the Reallians lying on the maintenance beds, right? Yes, thank you for your help. Oh, baru satu dicek. Nah. That should do it. Well, do you have any dizziness or anything? No, I am fine. We are combat models, so even our training causes heavy wear and tear. Regular tune-ups like this are very much appreciated. No, I didn't really do much. Satu lagi kah? Nothing seems particularly unusual. Are you not feeling well? I have been studying fables and proverbs, but I am unable to use them properly, and I am always being laughed at. But your linguistic center doesn't seem to have any abnormalities. Oke, 2. Oh, ada lagi. Siapa nih? Okay, your values are stable. I don't see any particular problems. Understood, then I will return to my duties. Wait a minute. I think you could express a little more joy. Maybe your emotional expression isn't working right. Oh, ini tuh berarti bukan manusia ya. Reallians tuh. Berarti mereka tuh semacam apa? Manusia android ya? Lately I find functional impediments occurring when communicating with a certain person. My pulse becomes rapid, perspiration increases, and I become unable to articulate well. That's odd. I wonder if it's an OS bug. Ya kayaknya androidnya ini. Berarti Reallians tuh maksudnya mereka ini, android ini. Kirain makhluk bumi. I wonder what's wrong. Your brainwave seems to be chaotic. Ever since I was assigned to the Woglind, I haven't been the same. I've slowly lost mental composure.
and my body has begun to manifest minute spasms. The shape of these waves. Could it be fear of battle? Oke. Oh, udah semua. Udah ngomong semua ke semua Realians.一応調整しておきましたけど、戻ったら一度本社3局まで連絡してください。そちらで本格的なカウンセリングを受けられた方がいいと思いますから。わかりました。しかし、すごいですね。コスモスの開発だけでなく、レアリエンのメンタルケアまでできるなんて。専門のカウンセラーでもなかなか難しいと聞きますが。そんな、全部上司からの受け売りですよ。私一人じゃ何もできません。それに、本当は私、こっち志望だったんです。実は、今の仕事が終わったら、連続願い出そうかなって思ってるんですよ。ベクター第一開発局はエリート中のエリート集団と聞いています。そうそう入局できるものではないのでしょ。それなのに転属希望なんですか。ええ。家族からも、なんでお前みたいなのが一局に配属されるんだ、きっと手続きミスかなんかに違いないってよく言われてますし、自分でもそう思います。それに、彼らのこともっとよく知りたいんですよ。そんな連中を知ったところでどうなるもんでもなかろう。バージル注意。Lieutenant Virgil.匂いだ。え？匂いだよ。Baunya. この嗅覚神経にこびりつくような据えた匂い。な、あんたも感じないか。吐き気を催させるこの匂いだ。何を？ Apa maksudnya? Hanya rusak. いい加減にしないか。少佐から事前に指示はあっただろう。今回の作戦はエイグスとレアリエンとの相互支援も目的としているんじゃなかったのか。それをお前は。相互支援だ。奴ら相手に実戦で使える保証もない戦闘用レアリエンとの相互支援なんざ俺は願い下げだぜ。お言葉ですけど、彼ら戦闘用レアリエンは優秀な兵士。彼らたかが備品を人間扱いか。それ問題発言ですよ。彼らには私たち同様、知性も感情も備わっているし、それにレアリエンの基本的人権は4763年に制定されたビルチテア憲章で謳われているはずです。おためごかしか。ヘドが出るぜ。表面上いくら人道主義を気取ったところで、お前さんたちにとっちゃ備品は備品だろうに。いや、商品か。私たちは彼らを備品扱いも商品扱いもしてません。ならなぜ戦闘用レアリエンなんてカテゴライズがされてるんだ。それこそ商品扱いしてる証だろう。何を言ったところで、所詮は戦の道具。それに知ってるぜ。お前さんたちには商品管理用の緊急制御コードがあるってな。バージル、お前まだ。なんだよ。周囲のおっしゃる通り、確かに我々は商品として製造され、そのための教育を施されました。ですが、私は今のこの仕事に誇りを持っています。それは誰に強制されたものでもない、私自身の意志なのです。
意志ってか。まあいい。せいぜい今を享受しておけ。そのうちわかる時が来る。この俺のようにな。あの人、まさか DME 中毒？Oke, kayaknya kalau dari adegan tadi itu pertama si Sion ini sebenarnya eh, maunya masuk ke divisi 3, yaitu divisi yang sekarang si Letnan apa tuh Cupcake ya tadi ya. Eh, tapi lalu malah masuk ke divisi 1. Divisi 1 itu divisi yang ya yang si Sion berada sekarang. Terus tadi tuh kayaknya ada yang siapa? Letnan Virgil ya. Letnan Virgil itu kayaknya mungkin tokoh antagonisnya yang menganggap bahwa para Realians itu atau para android itu semata-mata alat untuk perang. Sementara menurut Sion, kami tidak memperlakukannya seperti itu, tapi seperti halnya manusia biasa seperti yang lainnya. Sampai tadi adegan kayak kayak muntah mual mungkin ya si Letnan Virgilnya, karena salah satu daripada Realians itu bilang bahwa kami juga mempunyai emosi dan perasaan, katanya kan gitu. Walaupun memang pada awalnya itu diciptakan sebagai merchandise atau oleh-oleh atau gimana ya merchandise itu. Nah gitulah. Oke, sekarang setelah Letnan Virgilnya pergi, kita lanjut ya. Caspace ya, namanya Caspace, Letnan Caspace. Oh, kata salah satu pekerja ini, si Letnan Virgil itu benar-benar membuat dia tuh kesal mungkin ya. Dia si Letnan Virgil itu tidak melakukan kerjaan apapun, cuman mondar-mandir aja di sekitar situ, kemudian besar omong, omdo. Slimy apaan sih? Slimy. Oh, kamu lihat dia menggunakan gelang perempuan. Aku yakin dia pikir itu keren, tapi itu justru membuat dia kelihatan kurang disukai. Smug itu apa sih? Sion, you feel the same way too, don't you? Kemana sekarang? Sion, what is this emergency override code for the Realian? I'm sorry, it's classified information that only a handful of people know, even at headquarters HQ. So I'm afraid I can't tell you. Really? Oh, dia informasi tadi bahwa dia punya kode override ya untuk mengontrol mereka. Well, I just met him, but the way he thinks is a little. Letnan Virgil itu adalah seorang prajurit yang luar biasa.
Mhm. Oh gitu, ya. Jadi si Letnan Virgil itu memang statusnya itu prajurit yang eh, apa ya, excellent ya, bagus ya, bagus. Cuman dia perilakunya terhadap para Realians ini benar-benar eh, tega menggunakan mereka sebagai pelindung perisai atau alat semata-mata. Dianggap Realians itu tidak punya perasaan atau emosi. Mungkin keluar.昔はあんなやつじゃなかったんですが、あることがきっかけでね。お知り合いなんですか？あいつとは士官学校の同期でね。以来腐れ縁ってやつですよ。ミルチアです。そうですか。それでご存知でしたか？そうですよね。三局死亡なら知ってて当然ですね。私、故郷がミルチアなんです。Oh, 今はもう誰も近寄れない場所になっちゃったけど、戦後出生を現在の第二ミルチアに遷都してから私たちもそちらに移って今は兄が一人で住んでます。そうでしたか。すみません。思い出させてしまって。いえ、いいんです。私たちにとって忘れてはならないことですから。彼らのためにも。いけない。ブリッジに出頭するの忘れてた。 waduh. ごめんなさい。また後で見てあげるからね。それじゃあ。Nah iya, kirain dari tadi tuh ngelapor loh atau apa, rupanya nyimpang. Oke, berarti sebenarnya si eh, Letnan Virgil dengan Letnan Kaspes itu eh, apa, teman ini ya, teman seangkatan dulu. Kemudian sampai sekarang itu misalnya kan kayak model selalu kemana-mana mereka tuh selalu di satu tempat. Kemudian eh, dulu katanya Letnan Virgil itu tidak seperti itu, tapi mungkin karena sesuatu hal yang terjadi, belum jelas juga kenapa. Cuman si Letnan Kaspes itu menyebutkan masalah Miltia. Miltia itu kalau katanya si Sion, saya juga berasal dari Miltia. Berarti Miltia itu nama sebuah tempat kayak desa atau mungkin tempat kota atau apa gitu, Miltia, atau mungkin koloni mungkin. Nah, lalu tiba-tiba ada panggilan lagi untuk mengingatkan bahwa si Sion ini harus segera melapor. Dan disitulah kirain dari tadi tuh memang udah melakukan laporan, dan ya inilah yang dituju. Rupanya malahan kejadiannya singgah ke eh, divisi lain ya, divisi 3, bukan melapor. Oke lah, kita lanjut lagi. Ini siapa? Halo. Apa nih?
Kita bisa lewat kah? Oh, Mr. Holgar ini. I now quit it. Call me Mr. Driller. Oke, dia pengen disebut Mr. Driller. Driller, do you say? I'm really skilled at using the drill crane. So much so, I wish the drill council would acknowledge it. Of course, Susumori and I were equals when it comes to drilling. Don't ever confuse me for a run of the mill drill worker. To get going, Pak. Atasan mudarat orang. Seorang pegawai yang ceroboh menyebabkan sebuah kecelakaan ya, dan mereka nggak bisa bekerja karena kerusakan menghalangi jalan. That's where the crane and I come in. Mungkin harusnya akhirnya diselesaikan sama Mr. Holger. But even with an awesome drill like me, this is one heck of a tough for just one guy. Jangan-jangan kita tolong supaya kerjasama nih. Now I'll show you how to operate the racing. First, I explain vertical movement. Press square button, the drill will stop moving vertically ke atas ke bawah. If you let go, the drill will stop right at the spot. Jadi untuk menekan ke bawah harus ditekan. Kalau untuk mau berhenti itu harus dilepas. Even if you keep pressing the button, the drill will stop once it's reached the edge of the rail. Before moving the drill, you can move the camera freely using the left analog stick. You can also switch between cameras using R2 button. Jadi kameranya ini atau switch dengan kamera ini. You'll need to switch cameras and determine the drill's precise location, so be sure to make it yourself. Moving the drill is a one-shot deal. Operate the buttons carefully. When you're done moving vertically, you'll then move the crane horizontally. Switch cameras using R2 button and use the to move the drill just like you did when you moving the vertically. Of course, this is also a one-shot deal that you can't do over. When you're done moving vertically and horizontally, the drill will do work on its own. The drill will come down to destroy anything under it. Obviously, nothing will happen if nothing is there. If you miss, you can always do it over again. And if you want to quit, the crane will stop if you press X button. That's everything you need to know about the drill. Well, it is right. Cobalah. Ini maksudnya. Lalu.
eh loh, gimana sih? Pertama vertikal dulu. Vertikal tuh berarti kan begini. Oh, pertama ke sini, sini, lalu ke sini. Oke. Up. Nah, gitu maksudnya. Up. Kurang pas. Alah, kelebihan. Loh, nah, itu maksudnya. Nah, coba. Nggak pas. Oke, dah. Oh, dikasih hadiah berupa drill passport. Dikasih lagi. Oh, dapat medkit juga. Alhamdulillah. Iya. Email apa lagi nih? Omega Byte Store Incorporated. Miss Uzuki, thank you for your recent subscription for Omega Byte Store's database service. This is to inform you that we have successfully secured a database domain for you to use. This service utilizes the inspector function on your portable connection gear to acquire specific information only and stores it regularly to our central server. You specify genosis and keyword as categories for your save data. You will need to save the database plugin attached to this email in order to use this service. Plugins are devices that may be attached to the connection gear to add new functions to it. By request, the database plug will automatically be saved when this email is sent. Lastly, the database plugin will save data in the database on the need. See Genosis data via the following menu. Okay. Main menu, UMN, kemudian database, kemudian Genesis. See keyword data via the following menus. UMN database keyword. Please visit the Omega Byte Store again soon. Omega Byte Store Incorporated Customer Service Support Center. Contact Reni Silveria.
The fact that you received email from the Omega Bright store must mean you will be able to use the UMN database in the near future. Very perceptive. By the way, why did you select keyword Enginosis as your database, sis? You have a reason, don't you? Of course. The reason why I thought of using keyboard is because I can file all the keywords that come up in conversation in the database. That way I can always go back and check the detailed description later. I am pretty familiar with most technical terms, but sometimes keywords and that I don't know the definitions for appear. Oh, I see. I selected Genesis just in case. There is a possibility that I will have to fight them in the future, right? Yeah, see. I agree with you. You probably won't be able to get by evading battles with Genesis. On top of that, you may be placed in a situation where you have to fight the same type of Genesis for more than once. Right, that's why I thought the best thing to do was gather data on them. Terus, cara downloadnya gimana? Gini doang? Oh, langsung ya, main menu UMN database keyword lagi. Main menu UMN. Oke, kita internetnya main database Genesis, drone G1, drone G2, drone G3. Database, oh, database musuhnya ini ya, yang pernah dilawan di awal-awal itu. Agak menjijikan sih, itu apa yang gerak-gerak di depan itu. Drone G2, oh ini G2. Loh, kok bawahnya kayak ada muka ya? Oh, ini yang gedenya, yang bosnya itu kan, drone G3. Keywords AGWS. Oh, nah ini singkatannya Anti Genesis Weapon System. Oh, Genesis itu kan yang tadi yang drone itu mungkin ya. Terus AGWS itu yang robot yang kita pakai itu singkatannya dari Anti Genesis Weapon System, a name used to describe all weapon systems designed to fight the Genesis, not all of which come in humanoid forms. The AGWS was substantially downscaled in size to better respond to the Genesis sudden attacks, and are roughly equivalent in weight to a large automobile. Their primary power source, called the transmit generator, does not contain any fuel for or energy conversion device. All energy is transmitted directly to these generators from the mothership or base station. Thus, the term generator is not appropriate for these systems. Similarly, the propellants used by the AGWS for locomotion are also continuously provided by the mothership or base, so AGWS can in effect run indefinitely as long as they remain within the area of influence. Jadi dia tuh nggak pakai generator tapi langsung nempel kayak model ngecas, memanfaatkan si kapal itu sendiri, mothership ya, atau base station. Jadi sebenarnya nggak pakai generator, kurang tepat. Dan AGWS dapat berfungsi dengan baik selama mereka masih dalam jangkauan areanya. Alien repeatedly Android, Captain Moriyama, Commander, either
Kosmos. Nanti aja dulu lah, kebanyakan kata-kata yang harus dibaca. Nanti aja dulu. Kita sekarang option. The Woglin is truly a wonderful ship. Oh, mungkin inilah kayak di pesawatnya disebutnya Woglinde. Ini apa? Oke, tempat save. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya part 4-nya. Nanti kita lanjut lagi ke part 5. Lanjut melaporkan dari apa yang harus dilaporkan sama Shion Uzuki. Oke. Jangan lupa like, kasih komen, dan subscribe juga ya guys ya. Mohon bantuannya. Makasih. Oke, bye.